السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أبناء الطلبة عزكم الله ورشدكم الله، حبني الله وإياكم أجمعين. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم الصحة والعافية وفي رضا الله والعناية. أبناء الطلبة عزكم الله، في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله أريد أن أرافقكم في دراسة علم الحديث، والآن إن شاء الله ندخل في الباب الثالث تحت عنوان الرواية وآدابها وكيفية ضبطها. وفي هذا الباب يتكون من فصلين رئيسيين، ألا وهما كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها، والثاني آداب الرواية. والفصل الأول يتكون من 4 مباحث. الأول كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، والثاني طرق التحمل وصيغ الأداء، والثالث كتابة الحديث وضبطه وتصنيف فيه، والأخير صفة رواية الحديث. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله نركز بحثنا أو درسنا في المبحث الثاني، ألا وهو طرق التحمل وصيغ الأداء. المراد بطرق التحمل وصيغ الأداء: طرق جمع طريقة بمعنى كيفية. تحمل مصدر من تحمل يتحمل تحملا، بمعنى تلقي وأخذ الحديث عن الشيخ. إذن طرق التحمل بمعنى كيفيات أخذ وتلقي الحديث عن الشيخ، berbagai metodologi pengambilan hadis dari syekh, dari guru. Wasiyagul ada, siyag jamu siyagah, bentuk kata, ya. Al-ada bima'na iblagh. Al-murad bisiyag al-ada bima'na al-kalimat allati tustakhdam fi iblaghi al-hadis. Kata-kata yang kita pakai ketika ingin menyampaikan hadis kepada orang lain. Fahimtum? Wa turuqu tahammul al-hadis thamaniyatu aqsam atau thamaniyatu turuq. الطريقة الأولى السماع، والثاني القراءة، والثالث الإجازة، الرابع المناولة، الخامس الكتابة، السادس الإعلام، ثم السابع الوصية، والأخير الوجادة. وكل من هذه الأقسام إن شاء الله سوف ندرسها في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. والآن ندخل في الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث، ألا وهو السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ صورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب. الشيخ الذي يقرأ والطالب يسمع، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه أو سمع فقط ولم يكتب. Fahimtum insyaallah? Seorang guru, seorang syekh, seorang mudarris, seorang ahli hadis membacakan hadis, muridnya atau santrinya menyimak, baik yang syekhnya itu membaca dari hafalan dia, mengandalkan hafalannya, atau membaca kitabnya, pun dengan siswanya atau santrinya, dia menyimak sambil menulis atau hanya menyimak saja. Rutbatuhu, derajatnya atau tingkatannya. As-sama' a'la aqsami turki tahammul. Metodologi penerimaan dengan cara sama' merupakan metodologi tertinggi indal jamahir. Naqis dal huna indal jamahir. Al-fadhul ada.
kata yang kita pakai ketika ingin menyampaikan kepada orang lain sementara kita menerima hadis dengan cara as-sama'. Qabla an yashi'a takhassus ba'd al-alfaz likulli qismin min turki tahammul kana yajuzu lis-sami' min lafdh syekh an yaqul fil ada sami'tu aw haddatsani aw akhbarani ila akhirih. Sebelum ada pengkhususan untuk setiap lafaz dari metodologi penerimaan hadis, maka siapapun yang menerima hadis dengan cara atau dengan metodologi as-sama' boleh menggunakan salah satu di antara kata-kata berikut ketika ingin menyampaikan kembali kepada orang lain dengan menggunakan sami'tu أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي. وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من ترك التحمل صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي. Namun setelah ada pengkhususan untuk setiap lafaz untuk masing-masing metodologi penerimaan, maka kata-kata yang dipakai ketika ingin menyampaikan kepada orang lain adalah sebagai berikut. Lis-sama' yang dipakai adalah sami'tu aw haddatsani. Ketika seorang perawi menerima hadis dengan cara as-sama' seperti bentuk ini, ingin menyampaikan kembali kepada orang lain, maka yang dipakai adalah sami'tu aw haddatsani. Metodologi penerimaan hadisnya dengan cara al-qira'ah yang dipakai adalah akhbaroni dan selanjutnya. Fahimtum insyaallah? Sahal. Thumma at-tariqatu tsaniyah min turki tahammul, metodologi kedua di antara metodologi yang 8 itu adalah al-qira'atu ala syekh, ya. Setoran kepada syekh, tasmi' kepada syekh. Wa yusamma fi istilah al-muhadditsin bi ardan. Ardan itu bahasa kita tuh tasmi', setoran. Suratuha an yaqra' at-talibu wa syaikhu yasma', sawa'un qara'a at-talibu aw qara'a ghairuhu wa huwa yasma', wa sawa'un kanat al-qira'atu min hifdhin aw min kitabin, wa sawa'un kana asy-syaikhu yuttabi'u lil qari' min hifdhihi aw amsaka kitabahu huwa aw thiqata ghairihi. Fahimtum insyaallah? Yani al-qari huna at-talib wa syaikhu yasma'. Ya, setoranlah sebagaimana antunna setoran hafalan Quran atau hadis kepada musyrif dan musyrifah. Ya, musyrif dan musyrifah yang menyimak saja. Sawa'un qara'a at-talib atau qara'a ghairuhu. Nah, kalau banyakkan siswanya salah satunya yang membaca, yang lainnya menyimak. Wa sawa'un kanat al-qira'ah min hifdhin aw min kitabin. Oleh sini membacanya baik siswa itu membaca kitab atau membaca dari mengandalkan hafalannya. Pun dengan syekhnya. Dia menyimak bacaan siswanya dengan mengandalkan hafalannya atau dengan memegang kitab dia atau kitab perawi thiqah yang lainnya. Hukm riwayah biha ya'ud ila al-qira'ah ala syekh. Ar-riwayah bi tariq القراءة على شيخ رواية صحيحة بلا خلاف. طيب رتبتها بمعنى درجتها. هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول عن مالك والبخاري قيل أن القراءة على الشيخ رتبتها مساوية للسماع. والرأي الثاني أن يعني رتبة القراءة على الشيخ أدنى من السماع، وهذا القول روي عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. يعني الرأي الثاني عند المؤلف والصحيح رأي الصحيح. والرأي الثالث أن رتبة القراءة على الشيخ أعلى أفضل من السماع، وهذا الرأي هذا القول روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك. طيب ولكن الرأي الصحيح عند المؤلف هو الرأي الثاني أن القراءة على الشيخ أدنى من السماع
min lafdz syekh. Wa amma alfadzul ada, kata atau bentuk kata yang dipakai ketika ingin menyampaikan kepada orang lain setelah menerima hadis dengan cara al-qiraah adalah al-ahwat, yang paling hati-hati, paling bagus, qara'tu ala fulan, qara'tu ala fulan, quri'a alaihi wa ana asma' fa aqarra bihi, atau dibacakan kepadanya, saya ikut menyimak dan syekhnya ikut membenarkan atau menetapkan. Wa yajuzu bi ibaratis sama' muqayyadatun bi lafdzil qira'ah. Boleh menggunakan kata-kata as-sama' tapi harus diikat dengan kalimat al-qira'ah. Haddatsana qira'atan alaihi. Tanpa qira'atan alaihi enggak boleh karena haddatsana dikhususkan untuk lis-sama'. Sami'tu aw haddatsani saja. Wa asy-sya'i alladzi alaihi katsirun minal muhadditsin, tapi yang umum dipakai oleh mayoritas ahli hadis adalah menggunakan kalimat akhbarona saja. Akhbarona faqat duna ghairiha. Thumma an-naw' ats-tsalits at-tariqatu ats-tsalitsah min turuq tahammul hadis. Metode yang ketiga di antara metode penerimaan hadis adalah al-ijazah. Al-ijazah. Al-ijazah maknahu atau maknaha al-idznu bir-riwayah lafdhan atau kitabatan. Izin meriwayatkan secara lisan atau secara tulisan. Suratuha an yaqula syekh li ahadi tullabihi ajaztu laka an tarwiya anni sahih al-Bukhari. Seorang syekh ngomong kepada salah satu siswanya atau muridnya, saya perkenankan kepada kamu untuk meriwayatkan dari saya Sahih Bukhari. Baik. Anwa'uha. Hunaka anwa'un khamsah, ada 5 macam bentuk ijazah ini. Yang pertama ini yang paling bagus dan yang dipakai. An yujiza syaikhu muayyanan li muayyanin. Seorang syekh memberikan ijazah, memperkenankan kepada orang tertentu dengan kitab tertentu. Ajaztuka Sahih al-Bukhari. Ini mukhatab. Aku perkenankan kepada kamu, berarti orangnya jelas. Sahih al-Bukhari. Sahih Bukhari. Kitab juga jelas ditentukan. Ya. Wa hadha an-naw' a'la anwa'il ijazah al-mujarradah 'anil munawalah. Ini merupakan jenis al-ijazah yang paling tinggi. Ya. Yang kedua, tsaniyan an yujiza muayyanan bi ghairi muayyanin. Ya. Orangnya ditentukan, ya, tapi kitabnya tidak. Seperti kalimat ajaztuka riwayata masmu'ati. Saya perkenan kepada kamu untuk meriwayatkan yang saya dengar, semua riwayat yang saya dengar. Ini kan enggak dijelaskan kitabnya kitab apa saja. Wa tsalitsan an yujiza ghaira muayyanin bi ghairi muayyanin. Orangnya tidak ditentukan, kitab juga tidak ditentukan. Ajaztu ahla zamani riwayat masmu'ati. Saya perkenankan orang yang sezaman dengan saya. Siapa saja, umum. Ya. Dan selanjutnya, enggak usah dibahas lah, ya. Taib, cukup ini sampai 3 saja sebagai pengetahuan. Hukmuha, amma an-na'ul awwal, ya, ini jenis yang pertama ini, ya. Fas-sahih alladhi alaihi al-jumhur wastaqarra alaihi al-amal jawazur riwayah wal 'amalu biha, ya. Boleh dan itu memang diamalkan oleh jumhur, ya. Wa amma baqiyatul anwa' fal khilaf fi jawazi asyad wa aktsar. Yang pertama saja ada khilaf nih, ya. Apalagi yang kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Baik. Kata apa yang kita pakai ketika ingin menyampaikan kepada orang lain sementara penerimaan kita dengan cara al-jazah? Satu di antara 3 ini. Pertama, ajazali fulan. Ya. Yang kedua, an ba'ana atau an ba'ani. Boleh, ini mutlak. Boleh dengan menggunakan kalimat as-sama seperti haddatsana atau sami'tu, tapi harus muqayyad, terikat dengan kalimat ijazatan. Haddatsana ijazatan. Akhbarona ijazatan. Boleh